आयत का लेते हैं। सूरह निसा आयत नंबर 134 को हम देख लेते हैं। इससे पहले आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया है, अल्लाह चाहे तो वो हम सब को ले जाए और हमारी जगह पे कोई नए लोगों को ले आए, और अल्लाह इसके ऊपर पूरी कुदरत रखते हैं। अब हम देखते हैं सूरह निसा आयत नंबर 134 का मफहूम क्या है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मन जो कोई, काना है, युरीदु इरादा रखता, जो कोई इरादा रखता है, सवाबद दुनिया, दुनिया के बदले का, फ़ाइंदल्लाहि तो अल्लाह ताला के पास है, सवाबुद दुनिया, दुनिया का बदला, वल आखिरती और आखरत का भी, वकाना और हमेशा से है, अल्लाहु अल्लाह ताला, समीअम बसीरन सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला। अब यहाँ हमें बताया गया है या शो कर दिया गया है, जो दुनिया के बदले का इरादा रखता है तो अल्लाह ताला के पास दुनिया और आखरत का बदला है। और अल्लाह ताला क्या है, सब कुछ सुनने वाला है, सब कुछ देखने वाला है। यहाँ कुफार की उस चीज़ का जवाब भी मिल जाता है, अल्लाह ताला दिलों के हाल जानता है ना, मे भी उन्होंने कभी हदायत की ही ना हो और उन्हें दुनिया का बदला दुनिया में ही चाहिए होता हो। हम में से भी बहुत लोग बाज़ दफ़ा ऐसे कह देते हैं, जब हम इस लाइन में नहीं आए होते थे, हमने बहुत दफ़ा लोगों से सुना कि देखा जाएगा आखिरत में, तो पता नहीं क्या होगा, हमें तो यहीं पे चाहिए, फलाना इंसान हमें परेशान कर चुका है, हमें तो उसका बदला यहीं पे चाहिए, आखिरत किसने देखी। तो अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला जिसको चाहेगा ना फिर दुनिया में ही सवाब अजाब दे के उसको फारिग कर देगा, आखिरत में फिर उसका कोई हिस्सा नहीं रहेगा। मन हरफे शर्त है, और मन हरफ शर्त चूंकि जुमले में हमने देखा था कि ये इसम है और जानदार चीज़ों के लिए होता है मन हरफ शर्त, तो ये जुमले में मुब्तदा बनकर आता है, ये मुब्तदा बनेगा। और बाकी जो आगे वाला जुमला होगा ना, वो इसके लिए इसकी खबर बनकर आएगा। तो यहाँ पे चूंकि ये शर्त है, तो आगे जुमला जो होगा शर्त और जवाब शर्त के साथ मिलकर बनेगा, जो इस मन मुब्तदा की खबर बनेगा। काना फेले माजी नाकिस है, हुआ कि ज़मीर इसके अंदर जो है इसमो काना है, और खबरू काना जुमले की शक्ल में आएगी। कैसे, युरीद वो इरादा रखता है, रा वाव दाल रूट पर के साथ फेल मुजारे वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है, और हुआ कि ज़मीर इसके अंदर फ़ाइल है, सवाब बद दुनिया, दुनिया के सवाब का। दो इसम आ गए, और एक इसम जो है वो मंसूब इराब के साथ है, जो कि पूरे मुरक्कब इजाफी का इराब हो गया है ना। तो ये मुरक्कब इजाफी जो है ये मफ़ऊल बन जाएगा युरीदु फेल के लिए। इस तरीके से फेल अपने फ़ाइल और मफ़ऊल के साथ मिलकर जुमला फेलिया खबरिया बन जाएगा, जो कि काना की खबर बन जाएगा या खबरू काना हो जाएगा। तो काना अपने इसम और खबर के साथ मिलकर जुमला फेलिया शर्तिया होगा। ठीक है, शर्तिया होगा, जो को यहाँ तक जुमले की शर्त आ गई है। फ़ाइंदल्लाहि तो अल्लाह ताला के पास है, फ़ा जवाब शर्त आ रहा है, इंदल्लाहि मुरक्कबे जारी, खबर बना देंगे इसको मुकद्दम। सवाबुद दुनिया, दुनिया का बदला, वल आखिरती और आखरत का भी। अद दुनिया वल आखिरती, सबसे पहले हम इसको मुरक्कबे अतफी बनाएंगे, फिर इस मुरक्कबे अतफी को मुजाफ अलैह बना देंगे सवाब मुजाफ के लिए। ये मुजाफ और मुजाफ अलैह मिलके मुरक्कबे इजाफी बन जाएगा, और ये मुरक्कबे इजाफी मुब्तदा मुअख्खर बन जाएगा। इस तरीके से खबर अपनी मुब्तदा के साथ मिलके या फिर मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलके जुमला इस्मिया खबरिया हो जाएगा, जो कि जजा बन जाएगी पीछे वाली शर्त की। तो इस तरीके से शर्त और जवाबे शर्त दोनों मिलके जुमला शर्तिया बनकर मन मुब्तदा की खबर बन जाएंगे। इस तरीके से मुब्तदा अपनी पूरी खबर के साथ मिलके जुमला इस्मिया खबरिया हो जाएगा। ये तो हो गया यहाँ तक का हिस्सा।
ابھی آپ کو اگر تھوڑی سی مشکل پیش آ رہی ہے، آپ ریکارڈنگ کو اچھی طرح سنیے گا، بہت ایزی، بہت ایزی ہے یہ. وکانا، اور ہمیشہ سے ہے. اب آپ، مجھے اندازہ ہے اور مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اس طریقے سے یہ کانا اور انا کے ساتھ جو یہ جملہ بنتا ہے اس کی تو پوری ترکیب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. کانا ہاں فعل ماضی ناقص ہے اور واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. کاف باؤ نون اس کا روٹ ورڈ ہے اور باب نون ہے. نصرہ ینصرو. اللہ اس کا اسم کانا آ گیا، مرفوع اسم آیا ہمارے پاس جو اسم کانا بن جائے گا. اور سمیعم بصیرن، یہ دو صفات آ گئیں اللہ تعالیٰ کی، صفت مشبہ، سین میم آئن روٹ ورڈ سے اور با صاد را روٹ ورڈ سے. یہ دونوں خبرین جو ہیں خبرو کانا بن جائیں گی. اس طرح کانا اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. تو اللہ رب العزت یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں کہ جو کوئی یہ ارادہ رکھے کہ اس کو دنیا کا بدلہ چاہیے، یعنی دنیا میں ہی چاہیے، ہر نیک عمل کا بدلہ مجھے دنیا میں چاہیے، تو اللہ پاک قدرت رکھتے ہیں کہ اس کو دنیا میں بدلہ دے دیں. جو شخص اپنی ساری بھاگ دوڑ، اپنی دن رات کی محنت دنیا کمانے میں، دنیا کی دولت کو بڑھانے میں، اپنے کاروبار کو بڑھانے میں، عہدوں میں ترقی پانے پہ، مادی طور پر پھل پھولنے پہ گھر بنانے میں، فیکٹریز پہ فیکٹریز لگانے کے اوپر، اور کرے جا رہا ہے. اور کیا کر رہا ہے؟ بھول گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی ہیں، کچھ میرے اوپر لوگوں کے حقوق بھی ہیں کہ جن کا پورا کرنا میرے اوپر فرض ہے. تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس تو دنیا کے خزانے بھی ہیں، آخرت کے خزانے بھی ہیں، اور یہ بھی کہ وہ صرف دنیاوی چیزوں کی خواہش کر کے تو صرف اور صرف سمندر سے ایک قطرہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اسی لیے کیا ہے، ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے نا، قرآن میں ہی ہم نے دیکھ لیا کہ جو ہمیں دعا سکھائی گئی تھی وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار. سورہ البقرہ میں ہی ہم نے یہ آیت پڑھی تھی کہ ہمیں دین اور دنیا دونوں کی بھلائی عطا فرما. ہم جب بھی کوئی چیز مانگیں ہم اس میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگیں، کیونکہ اللہ رب العزت پوری مانگنی چاہیے.